تلقوا ولادنا ما باعوش الكوكايين، تلقوا ولادنا ما باعوش الكوكايين، تلقوا المساجين 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 ديل الليل ديل الليل وراحتك ديل الليل وراحتك ديل الليل ديل الليل ديل الليل وراحتك ديل الليل وراحتك ديل الليل ديل الليل Liberté d'expression, à bas la répression. 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 Liberté d'expression. ديل الليل وراحتك ديل الليل ديل الليل ديل الليل وراحتك ديل الليل وراحتك ديل الليل ديل الليل ديل الليل ديل الليل ديل الليل وراحتك ديل الليل وراحتك ديل الليل ديل الليل ديل الليل وراحتك ديل الليل وراحتك ديل الليل Till
وحدك الليل وراحتك الليل وراحتك المغنسان الحبسي مكانك دين الليغي مغنسان 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 الحبسي مكانك ويثاغك غنحب صليونا اقدود وريحه بصليونا ويثاغ 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 غنحب صليونا اقدود وريحه بصليونا ارهب وطني صليونا يحكم الزوالي صليونا ارهب وطني صليونا يحكم الزوالي صليونا ارهب الوطني صليونا يحكم الزوالي صليونا ارهب الوطني صليونا يحكم الزوالي صليونا دولة مدنية صليونا ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية صليونا ماشي عسكرية دولة مدنية 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 ماشي عسكرية شرطة وطنية ماشي سياسية شرطة وطنية ماشي سياسية شرطة وطنية ماشي سياسية وطنية ماشي سياسية يا جزائر يا جزائر دولة مدنية يا جزائر يا جزائر ماشي عسكرية يا جزائر يا جزائر دولة مدنية يا جزائر يا جزائر ماشي عسكرية يا جزائر يا جزائر دولة مدنية يا جزائر يا جزائر ماشي عسكرية يا جزائر يا جزائر دولة مدنية يا جزائر يا جزائر ماشي عسكرية يا جزائر يا جزائر دولة مدنية يا جزائر يا جزائر ماشي عسكرية يا جزائر يا جزائر دولة مدنية يا جزائر يا جزائر ماشي عسكرية
الجزائر تحيا الجزائر دولة مدنية تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا عسكرية تحيا الجزائر تحيا الجزائر دولة مدنية تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا عسكرية تحيا الجزائر تحيا الجزائر دولة مدنية تحيا الجزائر تحيا الجزائر عسكرية الجزائر شيك صلبوها حتى تريد والله ما انا حبسين وشديرو والله ما انا حبسين ديرو وشديرو والله ما انا حبسين ديرو وشديرو والله ما انا حبسين ديرو وشديرو والله ما انا ماشي عسكرية دولة مدنية 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 ماشي عسكرية أنا حبسي كنا ينحونا ما نشهد حبسي والله ما انا حبسي والله ما انا حبسي كنا ينحونا بجاية بجاية اخوات بارطاجي بارطاجي صايد عبان بالميدي دولة مدنية نقتل الروح يا بلادي سبيل الحرية صايد عبان بالميدي دولة مدنية مغبونة
C'est le moment d'appeler la prise de parole. Organisez-vous شوية قاعدين منو شوية شو شو أزور مرة في الأول يتمثل نشوف يسون مرة ذا دونك سي ان سوتيان سوتيان سوليداريتي يتمثلوا حداد نورا دونك كنا يقرا نوضا nous exigeons la libération immédiate نورا حداد دونك نقرا ستيل اللي يمغنا سلم حبسي مكارن ليبيري نورا حداد ليبيري لي ديتوني دوبينيون le combat continue vive la liberté دونك من بغا يحضر حد السؤال الأول السياق لا داير نخدم بور لا سوليداريتي إلى ميليتونت نورا حداد باش راهو نديني غاية يتما يعني شحال قاسك الملان il faut être fier de Noura Haddad sa حرية ستي ميليتونت يعني ديتيرميني جامي تراطي لا مارش كبكايتنا بارتو تروحوا بارتو سوا ثلاثة هاد الجمعة يعطيك الصحة السيد الواجب لنا السيد de lui rendre hommage d'une brave femme militante déterminée. شو هذا بويا مسبات لي هنايا يثما بات ولا ما يخدم الجزائر تورا العاصمه لا كابيتال وهي غير نص العاصمه المحتله احتلنا العاصمه السيد دي سيتويا الجي وسميرنا راد الدون الجزائر ويد الاستعمار لنا يسال ودابا يا مسبات لي الشعب اللي ديتيرميني دون كادر باسيفيك لا معنى الباسيفيك هي كي ديتاس الباسيفيك يتسد رابور دو فورس من الشعب اللي قاعد يفرق دون تولي ولايه وكذا اكنا راكس الحصار في الجي نفضل الولايه الفور لي سيتويا اتعلمون باللي لا رابور دو فورس من الشعب مرض فونار برا تيدي السلميه تسد القوان الشعب مرضيني دروس قمعان مصري مدورة لا كابيتال خدمن لحساب الانسان اكن اوبليجي يعني اتحبس لا كابيتال اتحبس مي ماش لا كابيتال ماشي السونتر فيل كان اظن دايت مثلا الجزائر الا الحراش الا كلوسانتي الا بارتو لا كابيتال والساع ما اوكيبين لو سونتر فيل لا كابيتال يد لا كابيتال يد دي كومبين ليميتروف زمرنا يتمثلنا العاصمه اتكس الحصار في العاصمه ستادير ايفون ديبلوكي لا ريبريسيون يخدم هذا بويا مسباطلي سراب سايل لا ماني مسباطليان يخدع الشعب نسون الدند العصابه دند تربريمي الشعب مصري ما ينطراني اللي يقبو وثمس اللازر اكس 26 اللي انتردي مونديالمون ستي نار انتردي مونديالمون نو نتستعمل
نستايي الجزائر كتمورتنا ويتم حقرانيت هذا بويا مسباطلي هذا نتدو على ريبريسيون مي الشعب اللي ديتيرميني يفاتر سوليدار يفاتر يعني ديتيرميني الشعب اللي قاعد يدكل الى قلي ولايه اللي تندانج لونس لابال ادوت الولايه الى قد فوان دون الكادر باسيفيك ما راه يفرق الشعب وسعانا راه شرا خدمان سراب سي بسباطلي نايي وسميرنا راه ريبريمين ما الشعب يتفاغد يفاتر توجور نقيم السوليدار ديتيرميني ايات ما وانت كثرة دايتا مورتنا يمكن راه يحارب في اللسان وهذا نجرو ما اشتغل النوفرار يعني ايميغري روحنا السيء فرنسا اللي على المخفني كلا بلجيك يعطيهم الصحة افوس كفوس سي تو الموند يعني هاديلين السيد ديتيرميني اكن اران بدت مورتنا وسعارة مورت طايق حاشا الجزائري يسعى الى سماء اندفع في الناس حاشا ما نود لنا وتنمر تنود. بسم الله تنمر تنود عندنا سلام ربي في الاول مره هذه بارك ربي سيون يعني ديتو التمثنا كذا نسرق تناغ مليح شك ثلاثة ناشك الجماعة ناشك السنة مرة شويك سيكو رحمة جمرات دي ناشي يعني سرا كي كدي مارش جامي سرا ستيون ممكن مارش الور كنيو اسنينيو اقلادي ذم جما كنج وما قريدا انا تستمتنا دا نطفن ماشي دين تيون كنيو طونك اقلادي كري وليون مرة تناغ في العباد مرة انتنا في العباد مرة السادة ديك فرنسا هاكني السلام لا سلابة تفنيثن ان شاء الله هذا غنى عند الليبيري باسكو راح ندخل مسني تلميذ مليح مليح اللي يدخل من قبرام يعطيكم الصحة كي اذا نقل هذا داخل تيتسدو كذا الشباب دينا كيتمثل وهذا الراي وشي بروبوز يتمثل يغطي لها 2001 14 جوان عندي يتمثل 127 يكمل وين 28 فاشو يوكنيو اني ترى نروح مرادية 2000 تروحها ماشي بروبوز كي ترى يتمثل هذا الراي وشي بروبوز لكتور شوا إلا قاتلي لا مارش في الجمعة في الحد الاثنين نقرو مارش السلام كي الرايو انا خدمة نقرو مارش الاثنين غمورادية باش كيف ما تنعين مسكيني موثن في مورادية القضية باش يكون تفاعل باش تعلم يتمثل قلاروش سدوك منو سدوك منو يكون تفكات لابروب قلاروش هذا بروب لما ولا لباك اسمو اللي بروبوزين انا سعدان القبايل لاش يسنا اصحاب العروش الناس لباك قاعد يديروا بولاسيونال لاش بغا تبين العروش دايو بغا تبين انت دوك دي ولي للاسف كي الوقت اليوم مثل الحق الوقت ستانفورس ان شاء الله النظام اكيد تايرين الدكر النظام اكيد تايرين يسايف القضيه يسايف ماذا شوت الماده 7 الماده 8 اكيد ليبتا تيلي الشعبان يحكم الباسكي كي دور نصرا لا يفرق نصرا اذا كنا ولا اهلا نواس مثلا القرار لو قرب بروفيسور اهلا ندير حبس اهلا ندير حبس لعبة دي قرار لعبة ديك فهمان لعبة ديك قرار لعبة ديك فهمان اهلا ندير حبس ندي الحبس لعبة دي قرار لعبة دي فهمنا انا نجي الحبس انا اللي ستوديو دغل اللي دا اللي ستوديو تم حقرني تم قرار باسكو سنة عطاني قرار ولا كتر بنتيا فاش كرندك بجايز بزنف ما كتر بنتيا كرندي وشو الى قتلي ستاويت داش المعنى ستاويت الى قتلي مسني ذاك بجايز الى كذا تيلي بالعيسر تيلي العين تمسنيو يتناسي ان شاء الله كمون بمره الور كيش ما عندنا يتمثل الى كنت تلفوش الى كنت دوكي في داغن اد اللي بيريت ما نشريو اد اللي بيريت لا جوستيس اد اللي بيريت سونتاج واد اللي بيريت يتمثل اصحاب الستاوي يتمثل باسكي لاباس لسه مره هذاك الستاوي لعبوا ديك التفاعل لعبوا ديك القرار وما تقارنوا خبا كاس يتفاهم اسمعني الستاوي الور دولا كيف فاهم دولا كي تقدر باش يدير كي يستنوا من الكيرا كالتيرا كيس
نادي نغو مي باش تقرا كتفصل عليك قبل سيو والسلام ما شاء الله ثانيو السلام ما شاء الله الى قال سيتم كرن دوك كرن ولايه هاد الخمسه يكون قري العالي المؤتمر العالي باش كذا ما تعملش مثلا تمر تروح إلا قتلنا نتواشو أكل يلعب بالو رمضان ترحم ربي نخمنا اللي كيو قرينا خمنا سيكون سيسي أكل خمنا ندير المسيان قال وخلينا كل شيء خصاص ولا شي لي مويا كيخمر كون قريو مي تورا قال وقتها كريس مرات نخدم باسكو لا لي مويا تورا الهضره تصور شويه شي شويه ترتيب في الهضره شويه شي كلاروش اسمو كلاروش كيسنا بوليتيك كيش نقارن ديك السديد قال ناس مكاته انا غاتنشر ايوا شنو الخبر ميتورش مرنا لا اسنين بكاتا غاتنشر شنو فيلمي الو تبا دينا يتمثل ابوس كبوس واو دينا يتمثل معنا ان شاء الله يكون ما تلقى مي الى كثرت الكليه الى كثر لا ريسيستونس برشي يتمثلوا الدنيا اقلاك الوقت لا تاكي ساعه لا ديفوس ساعه لا ميو لا ديفوس لا تاكي ومن بعد اش نغوص الدوره داير تخص يتمثل لا تكتيك لخاطر الدوره كي يكسو تحت قاعده مديا ان شاء الله تفهم لو تبان اندلق بلا ديالي على الحلبه الرايق باش هادي بوكسي 51 مس خاطر الدوره كي الشا مرنا اخسمنا منو لا دابا مصبات لي باش نادي الا كان بريباري مالو فيزيكمون مورالمون باش نسكي لي حالات لا تاش لا تاك لا تكريك شوت لي ماش اللي كراب جينيرال لا ديبوز تا شوت انا عسي منا باش نغبطو نرى باش نخش نرى لا برمانتورا لا مسيتو لا كسر جي كارنت تاخذ في الغاشي خير لا داير فولا درك سكر كسر كان ناس تقطع ناس من اي جماعه شنو يقصر هاك وقش باش يدفعوا الهضره زرا دابا تيسقطها الو راك الحاجه تمنى فيا ديما كيسنا معتو بور لا جيريميو تنوان الزلف الاول ثاني مرتي ولا كدي وسان راسومبلمون بور لا ليبراسيون بور ريكلامي لا ليبراسيون نورا حداد تو دابور l'arrestation de Noura Haddad, elle intervient dans une séquence répressive qui touche tout le monde. Le pouvoir n'a pas d'autre réponse à part la répression. Ça veut dire que sa nature déjà est autoritaire. Il دافع في الحقيس اما لي طرافايور اما لي شومور اما لي زونسينيون نزرا لي بومبيي نزرا اصحاب نيميرو ذهبيه mais aussi ceux qui marchent le vendredi et le mardi. Le pouvoir n'a pas d'autre réponse, n'a pas de réponse politique. Il s'agit de la répression. Il veut criminaliser l'activité politique. Il déclare toute organisation politique comme étant des organisations terroristes. Il est en train de s'attaquer à des partis politiques au nom de la légalité. Donc, la répression, elle est générale. Le problème, c'est que nous sommes en face, qui faisons dans la résistance, la Hirak, etc. On n'a pas construit d'outils pour résister à la répression. On n'a pas de front unitaire contre la répression. On n'a pas de cadre à la base. Notre ami Noura Haddad a été emprisonné. Malheureusement, on n'a pas de cadre organisé. La répression. On ne sait pas quoi faire. La réalité, elle est là. On a dit donc le mouvement Assa, moi je pense que l'urgence est de s'organiser à la base. On n'a pas de défense, je suis désolé, on n'a pas de défense. La preuve c'est que chaque vendredi c'est 24 heures après, la liste c'est 24 heures après qu'on apprend les arrestations. Donc je pense que l'urgence, elle est là, elle est de s'organiser à la base. Déjà, l'arrestation de Noura Haddad, donc il y a eu le prolongement de la garde à vue en 48 heures. Proposons de maintenir ce rassemblement même demain. Il faut le proposer maintenant. Il faut s'organiser peut-être à des actions plus radicales. Il faut peut-être une grève générale les commerçants avec une marche. Il faut proposer des choses concrètes. Mais il distribue les tâches. كل واحد يخدم ولا يدير بونطرون وهذا يروح يهضر واحد لي كوميرسون وهذا يهضر واحد لي زاسوسياسيون. Donc on est là. J'ai une pensée aussi à toutes les femmes de marching, mais pas seulement. Les femmes enseignantes, je ne peux pas ne pas y penser, ne pas le citer dans ce rassemblement. Donc, oui, je sais. Et bravo pour l'action. C'est ce que l'État réserve aux femmes dans ce pays. La réalité des choses. Donc à ça, je rends un grand hommage. Et Noura Haddad, et
toutes celles qui se mobilisent. Et je pense que l'urgence est de ne pas lâcher notre camarade Noura et de s'organiser pour la défendre. Salam alaikum. C'est-à-dire Noura, je نعطيها un grand respect. تقدر احترام يفكشش تينا. إذا سناني نورا حداد، أسناني مصباح، أسناني عقار. Parce que elle est d'origine سكي مصباح. Elle habite à عقار. وكاس دايرة de وكاس. Cette femme qui a honoré sa présence dans toutes les mains. Elle est là, elle est présente. Elle a soutenu tous les prisonniers et elle les a tous soutenus. Soutenu Yanis, soutenu Tazagrat, etc. Aujourd'hui, nous sommes ici. أسلف القدر والقيمة. Lucas doit être fier de cette femme dynamique, activiste. Vous l'avez vu, تروحي تزاير وحدك، personne ne peut la toucher. يونبري تروحي لا مارش كبيايت، توفى لا بوليس الناس يواني الناس ديغي لا مارش ومن بعد. Elle a un courage يعني que l'homme n'a pas. لأن يرجع وسعمارة الكوراج من تاف. Il faut reconnaître ça. Et qu'il a, je remercie toutes les femmes qui participent en marche. Yani Asnania, bravo. C'est vraiment, il y a des gens qui ne viennent pas à la marche. Des hommes. الجماعة تروح تخدم البيكنيك والخالات des activistes في les marches. ماشي يقرروا الشغل الشغل وقدموا Alors il ne faut pas les oublier, il faut les respecter. Ces femmes, il faut les respecter. وانت يوحد شؤون دينية السنان اجتماع واسمه واللي يصوم هو يروح الحراج الصيام وصلاته ماشي مقبولة. السنان طريق الدين خيري والكينا طريق القرآن خيري والصلاة واسمه ولا تسيقى. سيكتورا من تخدم لا كومباني الكتورال السلاح والهدية اتكلم في الطعام الكثير اللي ما نصبش السلاح اون فيان sauver la République. Nous sommes ici c'est pour sauver la République et non pas pour vous êtes en train d'agresser. Vous êtes ici. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie, et n'oubliez pas Noura et d'autres femmes. Il y a beaucoup de femmes. Le 13 octobre 2019, il y avait 7 femmes d'Israël. 7 femmes. C'est que les femmes, ils sont présentes tous les jours. Ils sont là. Alors, il ne faut pas à travers, il faut les respecter. Rien d'autre à vous dire que vous remercier et vous dire bravo, surtout les femmes. Mais les hommes, c'est leur devoir.
عنده الزول في الاول مره عيد سلام داي جامعه طرونك الدار شويه كراوان نسيتو اسا سيت ان جور دو ريزيستونس اسا دسنا اللي حداد لورا اوني لا اسا ازكى نورا حداد لا اوني سوليدير افيك حداد لورا اي افيك توت لي ميليتون الا الحبس سمعتي ذاك الامراه باسكو سي دي براف فام ils se font trop la marche. Mais c'est quoi la marche? C'est des idiots. C'est des idiots. C'est un chemin de lumière. Le vrai changement, le vrai changement. دي قرصتو حنا لي ماتش اون ديفي المليح حق الحكومه اللي كتدير نكنيز اون سو فا بور دي زيديو بور ان شونجمون بور ان نوفيل ريبوبليك تاع مزوالو باسكو مثلا je veux dire les choses. الحكم هذاك ce pouvoir corrompu et mafieux il n'a rien à offrir. شراو handicap ما كتولى il peut rien offrir. C'est un pouvoir corrompu mafieux ذا حقاب ذا نعال ذا منعول il a tous les défauts de la planète Terre. C'est le régime le plus grand exportateur de la corruption sur la planète Terre. Le plus grand exportateur de la corruption sur Terre. C'est vraiment les valeurs, mais les sacs, on est bien sûr, il y a des femmes, il y a des hommes qui se battent pour ce pays. Ils se battent modestement, mais ils se battent avec leurs valeurs, leurs principes, pour une Algérie libre, pour une Algérie équitable. الحكمة كراو ديكا يخمن غلبوط يفوت 10 غرداير ان بسودو بريزيدون يكره الشعب يكره الدرة ولا كاين يسكرها يمالك يكرهها يمالك خمنا نغير كونستيتيسيون خورتي هي كونستيتيسيون خورتي خمنا ندير الكيسي سي بور ساتيسفير لور بوزوان مال الشعب نو هسا الجيري اش تقلق شي اش تقلق شي تنشوف في كتير لفرنسا يسقاك الفيزا باش يدير زي دونك كان يطلب ديك الفيزا ما تعاودك ديك انفي ولا يخلص فوندمون ميل قالك داك لا نو قالك نو سوم لي زونفون دو لا فرونس قالك نو سوم لي زونفون دو لا فرونس قالك اون اي فرونسي اون اي فرونسي اون فا ديفوندر لا فرونس شاسات راك هكذا قالك لا مين كاين يدسلاني نو نو اون فا يالي جوسكو بو كيل كو سوا لي ساكريفيس فيف لالجيري المثل كما سعى وال دونك اونيني غنشوي سونا يديو سات سم كل سميس وصلني غير محبس النار jamais on ne tue. On va continuer le combat jusqu'à votre libération et jusqu'à la libération de l'Algérie tout entière. لا تمزغ مرة ماشي لا الألجيري ما تمزغ il faut la libérer. Donc Noura Haddad, toute l'Algérie est fière de toi et les autres amis prisonniers, on est fiers de vous, on ne va pas vous laisser dans les geôles des criminels. Les criminels ils sont enragés comme une bête blessée, il n'a pas d'autre solution. Il n'a pas d'autre solution. Le Pacifique, non. Des racines, vous allez être déracinés une fois pour toutes. Et l'espoir de vivre des Gilzaïr. Mais la jeunesse, non, on va se sacrifier pour vous. Inch'Allah. Merci beaucoup. من فضلك يا رواح C'est toujours un plaisir de venir ici à la capitale du livre, à Ouqas. Noura Haddad. Noura n'a pas arrêté de clamer ma libération, la libération de tous les détenus d'opinion. Donc essayez de le soutenir. نسلم يواكن الزكاة تشوغل دار ذايا ومن طون أنا مثلا بعد هضرة يعني في لابلاصة تاعي كاتيا بنقانا
كي بيرسونيلمون لا بلاصه تاعي كاتب نكاناس نصي مغناس البي اس تي واحد مغناس نضماك يسنغ لا بلاصات كاتب نكانايا ديبي دي زالي نتاسد نخدم دي راسومبلمون داي بور سوتينير اك وين نتناغن في تيدت اك وين نتنا في لي زيديولوجي ينس توجور دون لي ريسبي لا كونستيتيسيون دونك essayez مغناس البي اس تي واحد مغناس نضماك ميم سي مخالفن même si مخالفين des idées مخالفين des idéologies مخالفين avec les la vision la Kabylie l'Algérie ils sont persécutés réellement ils sont persécutés là le PSD vraiment c'est la guerre monson et مثلا dans le macan le commissariat il y a eu une répression féroce qui s'est abattue sur Hitler بزرام تاعك normalement avec les réseaux sociaux دونك اسمها داسر عرديه لي سوفونير نو توجور زارو صحابي البي اس تي وصحاب الماتش ميم سي مخالفين مي بور لانتيري بور لا ليبرتي ديكسبرسيون داكالن سيتي ان ريال بليزير دو فونير ايسي دو فوا دي اكستريميتي هكا ايديولوجيك مخاون اترافير الكوليكتيف سيتويان وقاسا كي جو رون فيبرون ماج بور لا ليبرتي اسكي فوسي اشاك فوا خدم راسومبلمون داير يتساوت لي فريوينس Donc, il faut tirer des enseignements pour la bonne cause. Il a قد نوغال avant. Il faut que nous نعاود نليبيريو نورا حداد. Et des dizaines et des dizaines de نورا حداد نطن. عاودينا ثاني مثلا وين الكومبا كونتينيو. دولة مدنية. دولة مدنية. دولة مدنية. شوف لون. On a oublié un autre détenu qui s'appelle Nabil Moussaoui. Il a été arrêté hier avec 13 de ses camarades. C'est un Alcassien. Plus un autre Alcassien qui s'appelle Yuba Bouakès. Il n'est pas encore détenu. Malheureusement, j'espère qu'il ne sera jamais détenu. Il est condamné pour 2 ans de prison pour atteinte à Mohamed. On doit le soutenir. نخدم لي راسونمون كتيشي ان بو بارتو يعيد ديزيم بربر ميم دون سون فيلاج ناتال اون دوا لو سوتينير نورمالمون غادي يعدي بيانتو يوفا بواكاس اون شو سي سيور الساعه شكون كنا اوبليي اون بار دو لا ديموكراسي مو هنا اوبليي سو لا ديموكراسي سي لا ليبرتي دو كونسيونس لا ليبرتي دو كولت الساعه جاب الخير اللي كونداني بور 2 ans de prison pour atteinte Mohamed. Ça, c'est une liberté d'expression. Chacun de nous, chaque personne a le droit de critiquer une religion. Il a le droit de critiquer Mohamed, Jésus. Malheureusement, ce qui manque, par exemple, au niveau de vendredi, nous avons certaines idées enterrées. Depuis quand la Kabylie ne défend plus la laïcité? Il a d'être en force. Défendre la laïcité. La laïcité c'est très important que la rue Kabyle. Pour la suite des événements, notre camarade Yanni a proposé demain un rassemblement. Moi je propose le samedi une autre marche pour Noura et tous les détenus d'opinion. Il a été proposé ça يتمثل Donc, Azul Flowen, M. Khalif Flowen, Al-Khawa, on est au 118e vendredi. La solidarité pour notre sœur militante, Noura Haddad. Mais venez de la que les 118 vendredis, qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce que les slogans qu'on scandait chaque vendredi, que le terrain, on les appliquait? Je ne vois pas de khawa khawa. كان الحبس وتحشم تاع وخمس خدمتك فيسبوك متضامن التضامن la seule solidarité c'est de terminer chaque marche de vendredi avec un sit-in devant les commissariats jusqu'à la libération du dernier détenu de la journée. Mais il y a la révolution.
Le pacifisme, c'est ça. Je vais tenir un sit-in, c'est à moi de faire peur à la police. Parce que moi, je suis dans mon droit, lui, il est contre la loi. Moi, je suis dans mon droit, lui, il est contre la loi. Parce que nulle instruction n'est censée porter atteinte à la Constitution. Je les défie, ces policiers, je défie cette police qui prend des détenus, qui n'arrête pas d'harceler le peuple, mais il a l'instruction, ça relève la Constitution, le canon quelque chose qui n'est pas d'un monde évolué. C'est de tenir des sit-ins devant les commissariats. Chaque commune de l'Algérie. Le commissariat Younes, à mon frère, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Les slogans, c'est pour rien, mais là on ne les applique pas. C'est mon message. Oui, mukhabarat irhabia, oui, daoula, pouvoir assassin, oui. Mana, comment aboutir? تصعيد تقارن تصعيد الجزائر وين عملت تصعيد معناها ماشي كومون ابوتير التصعيد ماشي التصعيد يوعرم كي راه تنوض سي لو مومون اساكي سي لو مومون نكنيس القبايل اون ا اون اكسبيريونس دون لو ميليتونتيزم إلا عاد نخدم une véritable planification pour que cette révolution aboutisse. Mais il y a la révolution, c'est adieu l'Algérie. L'Algérie va s'effriter. Ni la Kabylie, ni Chaouia, ni Mzabir. Si on réussit ce combat, c'est tout le monde qui va réussir. Si on perd ce combat, on est tous perdants. Soyons solidaires dans le bon sens et dans le fond du mot solidaire et fraternel. Soyons déterminés à être libres. Vivons libres, sinon on va mourir dignes. Salam alaikum. كريم ترى خطفنا كريم كريم بريد لاتي هذا خالد Donc, comme nous spécialement pour soutenir notre ami Noura Haddad, je veux m'exprimer pour dire, je vais faire un vibrant hommage à cette femme que je trouve toujours à mes côtés les marches. Elle n'a jamais raté une marche. C'est une femme, bon, je vais faire un témoignage, on arrive. C'est une grande dame, d'un grand courage, détermination, bravoure et honnêteté. Surtout honnêteté, parce que l'honnêteté, la catilation, etc. L'honnêteté, l'engagement et la détermination, on peut aller de l'avant. Je sais qu'il ne va pas nous trahir, il ne nous trahira jamais. C'est une grande femme que je salue. Inch'Allah, qui sera bien sûr la libération de notre sœur, amie, combattante, militante, Noura Haddad. Si j'ai pris la parole, j'ai pas voulu intervenir, mais je voulais prendre la parole parce que parce que la femme c'est un être entier qu'il ne faut pas négliger, qu'elle est engagée totalement dans cette révolution du sourire, la révolution pacifique du sourire. Une forte répression, un acharnement impitoyable contre la femme algérienne, vu sa bravoure et son courage sur le terrain. Arrêtez de déranger.
Je le dis et je le confirme. Wallah, ce n'est pas parce que je parle pas à mon nom, hein, parce que madame, tu es courageuse. Wallah, je puise mon courage de tout à une chacune. Le courage qui t'est أروح على الشلة ما ننتظر بدنت كيسيس انتي ساعة الكوراج ماشي دلوقتي كيساعة الكوراج سيسير باش يعني كنتعلم بها باسكو ما تقانوين تينا زعما لي دون يا با دي دون اوني توت دون لا رue ولاش ني لي دون ني شاف ني تشافت اوني توس اي توت ديتيرميني قالوا روح على الشلة ما نظر لا ديتيرميناسيون دون لي يو دو تاع شاكا قرارتي داك يسوالنيو دايني دي ساكن الكوراج اي سي ني با فاسيل بور ان هوم كمثير اي دوبلومون بور اون فام ارجع يورو فالمانيس انا حصان Arrêtez d'attendre qui est doublement fonctionné, c'est pas la peine de faire un schéma. Donc, par rapport à les violences exercées à l'encontre de la femme, spécialement enseignante, je dois évoquer ce problème. Des enseignantes qui travaillent, qui exercent leur fonction pleinement à Bourj Badji Mokhtar. C'est des femmes qui ont exercé depuis des années et n'ont jamais eu ce problème. Comment expliquer jusqu'à la veille des élections? À vous la lecture. ماشي بوين d'interrogation qui mon analyse elle est faite qui n'est frère sur la radio. D'ailleurs j'ai fait une déclaration ce matin parce qu'on a fait une petite action de l'académie un hiver un acte pareil étrange ça fait une semaine à Bourj Badji Mokhtar les autorités grave encore et on est donc deux événements consécutifs à l'encontre de la femme algérienne, c'est que je dois dire les mots tels qu'ils sont. Il s'agit d'agression, de vol et de viol. Parce que la femme, des fois, n'ose pas dire des choses. Parce que je suis une femme. Pour des multiples raisons, il y a tabou, etc., etc. Mais il faut penser, il faut le dire. Elle s'était violée. Oh, mais je suis à la terreur parce que le pouvoir, un pouvoir mafieux, quand il use toutes ses cartes, toutes les cartes de la répression, d'intimidation, d'harcèlement, d'arrestation, il fera recours aux méthodes de la honte. J'assume ce que je dis. J'assume mes dires. Donc, c'est une petite action parce qu'elle était spontanée des enseignantes dont je fais partie. Il va y avoir une grande mobilisation. Les syndicats, les différents syndicats, les syndicats quand même ils ont pris un peu de temps. Ça fait plus de 10 jours la deuxième pour déclarer une grève générale des enseignants en solidarité avec nos femmes qui sont aveuglément et agressivement touchées. Voilà, l'académie à partir entre 9h30 et 10h pour faire passer l'information, pour dire halte à la violence, halte à l'arbitraire. Donc, la femme, elle est sanctionnée. J'insiste sur le sujet de la femme. Elle est une femme mariée avec des enfants âgés, arrêtés, convoquée au commissariat pour la libération. C'est de l'intimidation sur Chiounis. يوشو باش يستعود على مدينة تنبض لعبارك الشاب راوي الشاب اللي انا صراحه ود بابا ما اثقش طمزيات باش كنشوف اسايق الكوميساريه بول انتيميدي باش تعاود على تقدر بديت لي اي باش تفات لا صدقنا ولا تقلا. Elles ont fait la même chose avec beaucoup de femmes. Elles étaient agressées, humiliées. Et moi je me suis arrêtée tout simplement parce que je suis une femme. Ils n'ont pas vu la femme algérienne. Le rôle qu'elle a joué depuis la nuit des temps, soit parce qu'on est des habitants autochtones de l'Afrique du Nord, mais dans l'histoire de la Kaïla, de Tininin, Adi Dahk, من ترقز لا يبارك ونسخ قرار ونسخ سراق القيمة ورقاز أرقاز الشاليس تنطط الشاليس. La référence d'un peuple, c'est
son histoire. L'histoire c'est pas la peine d'exister. L'histoire d'un peuple, je l'ai toujours dit, c'est son histoire. Je suis fière de mon histoire et de mon identité. Donc comment c'est que là qu'il y a Fatima Soumer, arrêtez-la Bouhiret, arrêtez-la Hassiba, arrêtez-la toutes les femmes. واحد يفهم نواسي واحد نور حداد. نور حداد je le dis et je le redis. نور حداد c'est une femme. والله ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. والله elle خاطينا قلاضيني tous ça un but et riche هني كي c'est la révolution. هذه سنة نور حداد سنة كبرين. سنة كبرين c'est une brave femme. نيكي تقادا je fais des fautes régulières. alors راس العقل اتريد ولاش العقل واحد الحكايه بصباط ليا. alors راس العقل اتريد ولاش العقل واحد الحكايه بصباط ليا. Donc je suis Noura Haddad, le courageux, je le plus de Noura Haddad et de toutes les autres missions qui sont là. Fais-le loin. هكذا أشطار برايك تسوى الميكرو أصل الميكرو تحسب هكذا السلام عليكم. معكم بالعربي عبد القادر معتقل. ايش على كاميراي معتقل سابق من حراك ولاية تلمسان. بون ميساج تاعي الحاجة اللي أول حاجة نشجع الشعب. نحن متضامنون مع جميع المعتقلين والحرية لجميع المعتقلين. مي التضامن كاين اللي ما راش عارف كيفاه يتضامن في الفيسبوك. الفيسبوك ما يأثرش. تفدير الحاجة اللي تأثر على هذا النظام انه كي نقولوا متضامن تفدير نخرج له في الميدان، نجي هنا نمشي له لوزارة العدل، نمشي له المحاكم، نمشي له المجالس القضائية، تما كنجينا كدير لي انا متضامن عبر الفيسبوك. هذه ما عندهاش كاع أهمية. هي حقا فيها شوية بصح الحاجة اللي يدير النظام كي توقف له في الميدان. هو ماذا بيه يشوفك النظام، ماذا بيه يشوفك تكتب في فيسبوك متضامن يقول لك انا ما راش يجيني برا، خليها على هو. بصح كي توقف له قدام وزارة العدل وكي توقف له قدام محاكم وتوقف له قدام الاخر المجالس القضائية راك تأثر عليه، راك تأثر عليه. وخاصة كنت طرحت فكرة قلت لهم يا أحرار، ماشي مع واحد ولا بزاف، مع جميع الأحرار عبر الفيسبوك، قلت لهم علاش هذاك الزحف علاش ما نمشيوش لوزارة العدل. الوزارة العدل أثروا عليها نوقفوا لهم تماك. ليبيري لي ديتوني مات ليبيري وهمش رانا بايتين تماك. نديك الدرباي بديت السعيد تما كي بديت السعيد تما كنعثروا على النظام. والله نعطيكم يومين 3 أيام باتوا لهم قدام وزارة العدل، والله ما يزيدوا يجيني وحتى ناشط في الحراك ولا ناشطة في الحراك. زيادة على ذلك ميساج تاعي اللي نوصله لجميع الأحرار، حيا الله الأحرار أينما كانوا أينما وجدوا. الميساج تاعي انه يعتقلوا واحد في الحراك ولا وحده من الحراك، لازم كاع نصدموا الكوميساريه نباتوا لهم تما. يا كنتو تقولوا يدونا للحبس، ادونا للحبس، ارواحوا ادونا للحبس. ياك رانا نقولوا في الشعارات تاعنا ولا غير بالهضره نقولوا ادونا للحبس. اللي نديروا مية سنة حاجة يقول لك أنا كي نقول أنا متضامن ولا صفدير كي نطرح فكرة ولا ما نطبقوهاش. صفدير أنا غير نهضروا غير بالفم، ما نديروا والو. التطبيق في الميدان، ماشي نقول غدوه ندير وقفه قدام محكمه يا ساي نمشي للمحكمه نجبر 10 تاع الناس ولا 10 تاع الحراكيين يرفدوهم.
عاود تكتب لي معاه متضامن كي تقول تقدر نديرو وقفه قولا وفعلا قولا وفعلا ما تقوليش انا نوقف توقف اروح اللي يوقف يجي ما يديرليش انا غدوه كاينه وقفه هذيك ما كاين والو ما تاثرش كاع بارك الله فيكم حيا الله الاحرار وثاني رساله لكبار القبائل جينا نتعلموا من عندكم وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه دونك نشوفوا يا جماعه ميرسي وليد كيديغران الى راسومبلمون هذاك بارابور سو طون اوبورتان باسكو انا نعلم كان ولد مثلا نورا حداد دونك بزاف ولا عليهم بوتيتر وليد كيديغران بور اون مارش دومان Nora Haddad, c'est une présentation a été présentée demain. Donc elle était arrêtée le vendredi à Alger, la Grande Poste. Ils l'ont prolongé la garde à vue. Donc elle sera présentée demain, fort possible demain. C'est pour cela. Des avocats de la par exemple, demain ils veulent partir sur Alger pour la défendre, pour plaider honnêtement. Les partants sur Alger, après disons. Donc par rapport à ce temps, le rassemblement il est important, c'est par rapport à une autre circonstance, c'est les élections le 12 juin. Donc la marche de temps, on a l'habitude ici d'Aukas, par exemple, j'ai remarqué toujours la marche de samedi. Donc c'était une occasion, on est à la veille. Donc le 12 juin, il y a 2 semaines. Donc c'était une occasion d'organiser des marches hebdomadaires de samedi, 10 heures, d'habitude. Peut-être c'est un risque d'adresse. C'est une proposition économique. Le procès Nora Haddad, une mobilisation de masse, une radicalisation, si il faut appeler à la grève générale, il faut soutenir le mouvement avec une grève générale. Et pour l'auto-organisation, je pense, l'auto-organisation parce qu'elle doit la répression, les marches le mardi, les marches le vendredi, les indépendantistes kabyles avec des projectiles le PST le siège il y a des poursuites judiciaires ils ont la fermeture du siège il y a la répression donc c'est le moment où jamais s'auto-organiser à la base معناتها chaque commune, chaque lieu de travail, il a une protection parce que l'auto-organisation c'est une protection. Ce n'est pas normal un militant connu à la scène nationale, il doit se mettre au niveau de base ou il doit un exemple. On va faire une petite comparaison entre Nora Haddad, elle a la chance d'être dans une région avant-gardiste. S'auto-organise très rapidement avec un militant par exemple Toufiq Hassani, c'est un policier un policier qui la tenue, il défend et ouvrir, c'est très rare il est estimé que le monde la scène nationale mais si on constate il est inaperçu. Pourquoi? Parce que là le travail de base parce qu'on a les mêmes Toufiq Hassani et on a des parce que la région c'est pas une région. Toufiq Hassani il a travaillé la scène nationale, il n'a pas travaillé la base. La différence donc c'est une confusion les réseaux sociaux les chaînes nationales مثال دار فيه لو كان يجمع ودخدموا même pas un rassemblement à moi c'est le moment يخدم يتدار chaque militant il a décrié son pare-choc chaque militant il a décrié الدرزيس ما تولي تخدم توسنت ليش ناسيونال
c'est le moment de sensibiliser la région. C'est le moment de le processus révolutionnaire en Corée depuis 2 ans. C'est les réseaux sociaux, les trucs, alors que la base, on n'a même pas sur le militantisme. Le travail de base. Donc, moi je dis les militants, il est vraiment isha, ma de la base, c'est pas un militant. Donc, pour la proposition demain, après. Donc voilà, tout d'abord, je vous remercie et on remercie voilà, les organisateurs du rassemblement. Et aussi Winnie Dioussen, voilà, en dehors de Wakas, les gens de Gaïa. Donc il faut savoir que ce genre de rassemblement et tout, c'est vraiment important déjà pour exprimer notre solidarité. Mais ce genre de rassemblement, dans les faits actuels et tout, ils sont plus efficaces comme ils étaient auparavant. L'État, justement, le gouvernement, il utilise toutes ces cartes de répression. Les réseaux sociaux de voilà, de s'exprimer, que ce soit par rapport à la religion ou bien de son opinion politique en dehors de leur propre opinion. Donc actuellement, ils utilisent une autre carte, c'est quoi? C'est de détruire le Hirak, qui, qu'on le veuille ou non, il reste la seule force, opposante à ce gouvernement-là. Mais nous, Zdakhlis, ils ont joué sur ça, ils ont gagné, nous ont gagné actuellement, même si on est en train de marcher, mais les marches, ils sont plus, ils sont plus fructifs, ils sont plus, vraiment, actuellement. Je dis pas qu'il faut arrêter le Hirak, bien au contraire, il faut le continuer, mais lui donner un réel contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est de l'organisation, c'est de l'auto-organisation. Sans ça, il sera plus efficace. Sans l'auto-organisation, que ce soit de tous les secteurs, que ce soit les travailleurs, que ce soit les chômeurs, que ce soit le khalef dans leur combat ou encore autre chose, ça sera plus fructif le Hirakayinien. Et ça, je donc voilà, donc je m'en mais il faut savoir que il y a beaucoup d'autres femmes qui ont essayé d'intimider. Il n'y a pas seulement que les femmes il y a même les justement, c'est que, y compris actuellement, quand on dit libérer les détenus juste pour les libérer, ce n'est plus d'actualité et ce n'est plus constructif réellement. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'on doit être, solidaire, mais la solidarité, juste pour écrire solidaire, que ce soit avec les réseaux sociaux ou autres, ce n'est plus d'actualité. Il faut qu'on passe à l'attaque. L'attaque, justement, c'est pas une peut-être, je sais pas, mais l'attaque, c'est quoi? C'est notre organisation. Il suffit juste de voir notre expérience en 2019, contre le mois de mars, contre le Sud, les entreprises de forage, Sonatrach, même en grève générale, quand il y a eu la SIA El Madani, certes, c'était pas au niveau national, mais le gouvernement de Zaza est le 5e mandat. Donc actuellement, il est temps de refaire la même action. C'est quoi? C'est la grève générale, c'est l'organisation de tous les secteurs. Je rejoins tout à fait l'idée de mon camarade. On doit réagir, on doit agir pour nos ahdat. Et y compris, apparemment, je viens juste d'entendre qu'il y a d'autres détenus que ce soit du MAC, que ce soit d'une autre organisation ou autre, on doit les soutenir. Que le Hirakayini, il est hétérogène, qu'on le veuille ou non, par rapport à des opinions politiques ou bien religieuses ou bien autres, mais on doit être homogène par rapport à l'organisation. Notre seul ennemi et unique, c'est tout un gouvernement, c'est tout un système politique qui nous opprime, nous les démunis. Et ajoutons à cela, c'est que il y
Ça sera notre seule force et notre seule arme pour attaquer ce gouvernement. Et ça pratiquement c'est le dernier virage le pouvoir ici au Fimanis. Israël par exemple il est en train d'instrumentaliser la peur. Il a instrumentalisé la peur et maintenant il veut la constitutionnaliser d'ici le 12. Et la constitution est pour essouffler tout mouvement, toute contestation. D'ailleurs, on assiste à on n'a pas besoin de parti politique et il veut carrément l'action politique en Algérie. Ibrahimovic كانت بالن قبرين يدفع ناس الناس يتبلندي ولا ناس ناني كنيس لي بارتي نوياتين سي grâce aujourd'hui Mala Kabylie est à l'avant-garde du mouvement de la contestation. C'est qu'il a fait sa formation politique contrairement à d'autres. Par exemple, qu'il ne peut pas arnir Ikhamen, ou l'Ismir arnir, et le combat nord, il a usé, non, je suis pas de séparer, ouais, le RCD, ouais, le FFS, soit le PSD, ouais, qui a pratiquement toute ma formation RCD, parce que j'ai laissé mes convictions politiques, j'ai laissé nos divergences politiques, une chambre sur Guillaume Michel. كيف انا مره les partis politiques de côté c'est pour aller combattre en bas pour que l'État que demain ou l'État نبغى le pouvoir doit arrêter sa violence verbale. Il a utilisé à travers les réseaux sociaux c'est pour aller à l'affrontement. Le pacifisme, le 12 euros, pas d'élection, zéro home. Avec 5 autres activités du commissariat à Alger, c'est pour faire peur aux familles, c'est pour semer la terreur dans des familles algériennes. On a fait un faux départ en 62. Nous avons un faux départ, une faute durée en demande de transition. C'est pour rectifier, c'est pour un nouveau départ, pour une Algérie libre et démocratique. Une transition aujourd'hui, la transition démocratique là avec un processus constituant. C'est à partir de là, pour quel État est-ce que c'est un État, c'est l'État fédéral, c'est l'autonomie, c'est l'État régional unitaire, le jacobisme, l'actuel État, il a montré ses limites. Il a montré ses limites qu'il ne peut pas continuer. On assiste à l'effondrement de toutes les institutions d'État. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas d'État, réellement il n'y a pas d'État, c'est qu'on est ici, si on est dans la rue, c'est pour construire cet État avec des fondations solides, un État de droit libre et démocratique. On est solidaire avec Nora Haddad, avec toutes les militantes et militants, les commissariats, pas loin que on a fait on a été à Siraj pour soutenir notre camarade Athman Mazouz Anis Kharana, c'est le commissariat, on soutenir il lui c'est-à-dire il lui reproche par rapport à ses publications, par rapport à ses activités politiques à Alger. Et puis on va préparer votre départ, on va préparer le départ de l'État autoritaire. Vous avez sucé tout, mais on est tout le temps debout. Vive l'Algérie libre et indépendante. Ça tout. Donc, je suis là pour d'abord confirmer ma solidarité, ma totale solidarité indéfectible et à notre militante Nora Haddad. Donc, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là et nous allons continuer à être là. Aujourd'hui, de ce qui se passe, le pouvoir illégitime, le pouvoir dictatorial, le pouvoir militaire qui est là depuis 1962, ce pouvoir néocolonial, parce que c'est rien déjà, ils sont là à ça pour nous réprimer. Ce qui s'est passé à Alger, je tiens à dénoncer cette répression aveugle qui s'est abattue la semaine passée, le dernier week-end. Ce qui s'est passé,
nous avons gagné la bataille d'Alger. C'est de répondre que nous avons gagné la bataille d'Alger. C'est Bijar n'a pas fait ce que vous avez fait à Alger. C'est l'histoire retiendra. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre d'abord ce qui se passe sur la scène politique. Pourquoi il se charge pour maintenir, pour faire passer ces élections de la honte, ces élections de la trahison. Tout simplement, il faut un parlement, il faut l'avis du parlement pour engager nos soldats hors de nos frontières. Donc voilà ce que et c'est pour ça que nous disons non, jusqu'à la fin, non. Derrière nous, ils sont là pour défendre leur territoire. Ils ne sont pas là pour mourir ailleurs. Si vous voulez mourir ailleurs, allez-y, vous. Les galons, nous sommes conscients des enjeux. Ce n'est pas avec la répression que vous allez nous arrêter. Ce n'est pas avec cet acharnement inhumain, avec cet abri arbitraire, des arrestations arbitraires, avec cette violation des droits humains que vous allez nous arrêter. Nous sommes les dignes héritiers de Abel. Nous sommes prêts à défendre notre pays au péril de notre vie. Nous n'avons pas peur. Vous ne nous faites pas peur. Nous sommes là. Nous ne voulons pas l'effusion de sang. Mais on ne verra l'effusion de sang. Nous avons assez payé. Nous avons payé chèrement dans notre sang et dans notre chair. Donc à ça, nous sommes conscients. Nous ne voulons pas des pertes humaines. Nous n'avons pas un autre pays. Nous avons le seul pays qui s'appelle Algérie, pour lequel nos parents sont morts, pour lequel 1,5 million de martyrs ont donné leur vie. Donc à ça, vous l'avez vendu, vous l'avez trahi, vous avez trahi le serment, vous avez trahi Chouhada, vous avez trahi le peuple. Et aujourd'hui, on ne veut plus de vous. Il est temps que vous partiez. C'est pour ça, nous disons, la seule voie, c'est une crise politique et la solution ne peut être que politique. Et nous crions fort, haut et fort, nous disons, il est temps d'aller vers une transition démocratique. Il est temps, c'est la seule voie de passer d'un système dictatorial, d'un système militaire, d'un système illégitime vers un système d'un état de droit. Nous voulons un état de droit. Nous voulons vivre librement. Nous voulons être respectés. C'est un combat de dignité. Donc nous n'allons pas abdiquer. Vous faites n'importe quoi. Nous sommes nés libres et nous allons mourir libres. Nous allons vivre debout et non pas à genoux. Donc, on va payer le prix. Mais pour vivre dignement dans notre pays, dans notre patrie, vraiment, nous avons payé un lourd tribut. Donc, il est temps de prendre en évidence la réalité du terrain. Chab, il est là, il est déterminé. Nous sommes déterminés à arracher notre souveraineté. Nous sommes déterminés à arracher notre indépendance. Nous sommes déterminés à vivre dignement dans notre pays. Donc il est temps pour vous de partir. Il est temps pour vous de comprendre. Bellik Chabé ou les Qadar. Bellik Chabé, jamais nous allons faire. Chabé, il est déterminé. Ce n'est plus un Hirak comme ça simplement, mais c'est un Hirak d'esprit. Il est ancré dans les esprits. Aujourd'hui, la population a pris la décision de prendre son destin en main. Parce que vous l'avez vendu, vous l'avez trahi. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 62 à l'instant? Qu'est-ce que vous avez fait si ce n'est que de servir les intérêts des Occidentaux et pour ne pas dire la France en particulier? Donc à ça, ne garde pas ça. À ça, il est temps qu'on prenne notre destin en main pour construire un pays digne de ses enfants. Un pays pluriel qui va reconnaître tous ses enfants dans leur pluralité, dans leur différence.
ça soit ethnique, linguistique ou culturel. Donc Hassan Qarat, nous sommes là justement pour construire cette Algérie. Donc à Bani Belmeidi, on rêvait et on toujours souhaité, pour laquelle 1,5 million de martyrs ont donné leur vie. Nous sommes là, nous allons continuer ce combat jusqu'à la libération totale de ce pays d'1,5 million de martyrs. Donc, nous sommes là, nous allons continuer le combat, toujours pacifiquement. Et c'est pour ça, je profite de cette occasion pour appeler tous les citoyens à aller vers un front uni. Nous sommes condamnés à aller vers un front uni. Nous devons construire ce front uni. Et tu malgré les idéologies, et tu malgré les tendances, nous avons un ennemi, un objectif principal, c'est de déconstruire ce système. Il faut déconstruire ce système. Donc, pour un front uni, nous sommes condamnés à construire ce front uni. Nous sommes condamnés à aller vers une transition démocratique tous ensemble. C'est comme ça qu'on peut justement obliger ce pouvoir à adapter. Le front uni, on ne peut pas. Mais personne ne peut faire face à ce système, une machine infernale. C'est une machine infernale. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Nous sommes condamnés à s'unir, même dans nos différences. D'ailleurs, nous voulons construire une Algérie plurielle. Alors, allons-y, essayons d'être à la hauteur. Laissons les divergences. Soyons unis, rassemblons-nous. L'objectif, c'est de mettre en chaos ce système, c'est de faire descendre ce système. Après, nous allons justement faire asseoir les jalons d'un pays de droit. C'est ça l'objectif qu'il faut rechercher. C'est ça l'objectif qui doit nous unir. Donc restons unis, nous allons arriver. Donc, laissons-nous diverger de côté. Allons-y pour ce front uni. Et nous allons réussir, j'en suis persuadé. Parce que nous avons le sang de Abban et de Mehdi qui coule dans nos veines. Soyons dignes de ce combat. Soyons fiers. Nous sommes fiers de ce combat. Nous allons le mener à bout. Ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous allons arriver. C'est la belle de la voile. Et à comme ça. Et le combat continue. Merci. Merci, Cheikh Malek. Donc, on dîner أرواح ما عاود عندك من قرك ورا والد بسم الله اسكا صحاب اليونيفرسيتي بالغ من دير بادي السلام عليكم ان شاء الله الا كنا حضرتين المره ايوا شو باش ملي ما نناقش المشاكل اللي تروج لي مارش اسكا ان شاء الله هذايا ما بوذاو ادخل الطب ديالنا اصحاب اليونيفرسيتي انا على واحد السيفي السلام ان شاء الله وتوكي كنا في كندا وين اسكا اللي دير سول باش امكرا نرس القدر كاروي ذاك قرار وذاك قرار خاطر شتا وني قرار ايوا حواش ونو قرار وحواش وني قرار ايوا كلام ناقش تمثال امكان دخل من النظام امكان دوز عشا السلام ان شاء الله اسكا يتمثل على اليونيفرسيتي ان شاء الله تيلي يوتينا الديبا اتخملوا فيه دير اليونيفرسيتي واحد الشاب السلام عليكم دري وان شاء الله يقتل مراقتنا ونناقشت ونعطي خلال الحوايج وش المير فنون سيادة اروح الكوان الزول الاول 10 منوال La chose la plus importante à jouer à Dénia dans ce regroupement, alors je veux bien expliquer une situation. Voilà. Alors, je veux bien expliquer une situation très claire. Selon une constatation personnelle, l'enchaînement des événements depuis le 16 février. Alors, la dernière phase
c'est que le pouvoir actuel, il est en train de préparer, soi-disant, une transition démocratique propre à lui. Alors que cette transition démocratique qui s'est préparée à travers les élections législatives prochaines et qui fait partie, c'est vrai, qui fait partie, c'est une démarche d'une transition démocratique parmi les 3 démarches au niveau du Parlement. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut élire, choisir des soi-disant partis satellitaires qui seront, c'est-à-dire concurrenciés aux élections législatives, et à partir des partis satellitaires, automatiquement ils sont téléguidés par la DRS ou bien les services de sécurité. Alors nous retournons exactement à la phase de départ avant le 16 avril. Et puis, la chose la plus importante c'est que le passage des élections législatives prochaines qui va autoriser à l'armée nationale algérienne d'intervenir en dehors des frontières. Et c'est la chose qu'on voulait bien dire, que c'est strictement, nous sommes contre cette participation et nous sommes contre ces élections législatives qui soi-disant, par rapport au pouvoir actuel, et qui veut faire passer de toute forme machiavélique. Et je suis personnellement contre cette démarche qui ne pourra atteindre son objectif suite à notre union et notre participation à des actions collectives, et bien, je dis bien, des actions collectives pacifiques et voilà. Et on est là. Sur une chose, il faut qu'on passe. Et maintenant, il y a une chose très importante, c'est que les marches doivent être maintenues coûte que coûte, et on doit réfléchir sérieusement à mener une campagne d'information qui est très importante, de sensibiliser les gens de près, de loin, à mener, soi-disant, une grève générale nationale. Voilà. Espérons bien. في الاول نختار كلمه توسام اسكا à 17h à la place كتب لقينا pour revendiquer la libération de notre camarade Noura Haddad, Nabil Moussaoui et tous les détenus d'opinion. كلمه الاول ونبارك ربي سكر وين عطيت واحد هي بارطاجي ماكسيموم ونزم الكرا تيخدم تقلا واحد ويتمثلنا الا نقل حدا سنه تصنطيف انا دركاز نتسمى حرز بسان جوسكا لا فام كان جون ديال هنا اسكا ما يظهر به